एते 5 लाख अछि भाई को कोई भाउजों को गोटे भल नर्सिंग एडमिट कर आपण मनीष नुहति बाबू आम पई आपण होउछंती भगवान ठु भी आहुरी बड़ आदो नु केवल तुमको सबुठारु बेसी भल पाउथिबो बंधु बोली भाभी पार बाबू कहीं से असंभव स्वप्न सब देखुंती मु जाने गरीब भाई रो भौणी पुणी अछुआ आपण केते बड़ घर लोक आपण को घर द्वार देखि सारिला परे मते जेमिति लागी मु आपण को पाद तल को पे सरी नहीं गरीब धनी छुआ अचर अंधविश्वास ए सब भल पाए पाखे मूल्यहीन रूपा संपर्क एक निरा जुक्ति तम मो संपर्क आखि आ हाथर संपर्क जो हाथ को कष्ट हुए आखिर लोह बही आसे आउ से लोह को पोछि देवा पई हाथ आपे आपे उठी जाए बाबू सतरे कण आपण मते एते भलो पांती छाती भीतर इलाका जदि देखे हुन तो तेबे देखे दियन मो छाती भीतर केवल तमरी ना लेखा है विश्वास कर रूपा तुमको देखिल बरठ मो निश्वास मो स्पंदन पूरा बेईमान हो जाइए और पचारे कहते से माने मो पाई नुह तम पाई चलुछंती ए झियो किए अरे मु पचार छी ए झियो किए गाड़ी छी 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 मद पिउथलो सुनिथिले एबे बेशेषक्त हेलुनी ए कथा मु आजी जानु छे अरे एटा घरटा होटल के लॉज नुए जो कॉल गल मन को डाके एटे एन्जॉय करबो ओ गाड़ी अपन जने मो कथा सुनतु मनीषा मंजू अरे देखिबा सो देख तो भाई की देख कहा को घर को डाके कौन सब करूची देख ये झियो के ए के दो अरे मैं पचार छी पुरा अरे किया तू पुणी आम घरे मनीषा ए झियो को तू अगर चिन्हिस ना कोन चिन्हिस माने ना एटा हाउस से छटलक शंकर नायक रा भौ अरे तोर आम घर भीतर को आसीबा पई साहस केमती हेला बे अबे बाहर अबे बाहर बे ये तो गुडा टंका किछि बुझी पारु मुगे मु केंतु ठेक बुझे छे रुद्र को देहदान बदल रे ए टंका से प्राप्त कर रे छे धंदा से याडा बड़ले पुआ मान को फसाई समान करो बेड शेयर करे आ पुरा पुरा टंका रोजगार करबे एमान कर होची बिजनेस हां रुद्र अरे तोते कोन केही मिलिले नि जे ससरे एई जियोटा को मु जदि तते सही कथा पचरे तते कोन आउ कई मिललेनी हां पूरा ढोलियर भाई को प्रेम करी ताकू बा है कांकर सो बेड शेयर कला बळे तते तो खराब लागुनी ओ भाई बड़ा बड़ी है जदि तू एडजस्ट करि परिलु मोर रूपा को भलो पाइबारे असुविधा कोठी कोन है डाट एते जोर पाटी तोडी गालची कोन है डाट कोन हबो कोन हबो हमर रुद्रडा आगुर कोन मद पिया भी करथिला हेले एबे टंका अरबर करी झियो व्यवसाय करूची आ तार प्रमाण देख नहीं भाई तू मुझे विश्वास कर भाई ये सब मिछ एबे जहां कहउते मोनारे
ବଦନାମ ଦଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଟଙ୍କା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଚୁପ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶେଷରେ ଆମ ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲୁ। ଥରେ ଭାବି ଦେଖିଲ, ଏ କଥାଟା ଯଦି ଆମ ଘରର ଚାକର ଚାକରଣୀ ଜାଣି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ତମକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବିବେ? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମନୀଷା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଲାଗି ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ତମେ ସେ କଥା କହୁନ? ଏଇଟା ଆମ ରୁଦ୍ରଟାକୁ ଯେମିତି ପଟେଇ ସାରିଲାଣି, ସିଏ ଆଉ କେବେ ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବେ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ରଜ, ତମ ଭଉଣୀ ରୂପା ମୁହଁରେ ତମେ ଏସିଡ୍ ଢାଳି ଦିଅ। ଆଉ ତାପରେ ତମେ ମାନେ ମଶାଣି ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଛ। ରୂପା ଦେହ ଯଦି କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପ ଦିଅ, କାଲି ସକାଳେ 3-3ଟା ମୁଣ୍ଡଳ ଫାଇନାଲ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ବଦନାମ ହବାଟା ଖାଇଲା। ଘରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଘରେ ପଛେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିବା କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟଟା ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଏଇଟା ଆରେଷ୍ଟ ହବାଟା ଫାଇନାଲ। ଏ ମନୀଷା, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ତମେ ସେମିତି କହିଲେ ଖାଲି ରୂପାର ନୁହଁ, ମୋର ଆଉ ମୋ ପରିବାରର ବି ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ତମ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମ ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଧୂଳି ସାଥାଇ ନାଇଁ ଡାଡି, ମୋ କହିବାର ମନଟା ଠିକ ସେ ନୁହଁ ଡାଡି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଡାଡି? କିଛି କହିପାରିବନି ତମେ, କିଛି କହିପାରିବନି। ଆରେ କୋଉ ଭାଇ କଥା କହୁଛ? ହଁ, କୋଉ ପରିବାର କଥା କହୁଛ ତମେ? ମୁଁ ତମକୁ ଥରେ ନୁହଁ ରଜ 1000 ଥର କହି ସାରିଛି, ତମ ପରିଚୟଟା ସେ ଢୋଲିଆ ଶଙ୍କର ନାୟକର ସାନ ଭାଇ ନୁହେଁ। ତମ ପରିଚୟ ହେଲା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରର એકમાત્ર ଜ୍ୱାଇଁ। ତମ ପରିଚୟଟା ସେ ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆର ଦାଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ତମ ପରିଚୟ ହେଲା ଏ ମନୀଷାର একমাত্র ସ୍ୱାମୀ। ଶୁଣ, ୟା ପରେ ଯଦି ପୁଣି ତମେ ଭୁଲ କଲ ତାହେଲେ ତମ ସ୍ଥାନଟା ଏ ଘରେ ନୁହେଁ, କୋଉ ଫୁଟପାଥରେ, ନଚେତ୍ କୋଉ ଗଛ ମୂଳେ, ନଚେତ୍ ଜେଲର ସେଲ୍ ଭିତରେ। ଡାଡି ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି, ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କର। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ମନୀଷା, ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି? ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣୁ? କାହା କଣ କହୁଛୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ ତ? ମେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଏ ଛୋଟ ଘରର ଝିଅଟା କଣ କରିଛି? ତୋର ବି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯାହାକୁ ତୁ ଛୋଟ ଘର କହୁଛୁ ସେଇ ଛୋଟ ଘରେ ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ। ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଏଇ ଛୋଟ ଭଉଣୀର ଭାଇ। ଚୁପ୍! ଡାକନା ମତେ ମମି ବୋଲି। ମୁଁ କାହାର ମମି ନୁହଁ। ତମେ ମମି ହୁଅ କି ନ ହୁଅ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନୀଷା ରୁଦ୍ରର ଡାଡି। ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦଉଛି, ପାଟି ଚୁପ୍ କର, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ରୂପାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଗଲେ ଦାୟୀ ହେବି ମୁଁ। କାହିଁକିନା ରୂପାକୁ ଏ ଘରକୁ ଡାକିଛି ମୁଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେହୁରାଉଛି। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ କଥା କଟାକଟି ହୁଅନ୍ତୁନି। ଜୀବନରେ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବିନି। ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁ। ଆରେ ତମେ ସେମିତି କରନି। ଆରେ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି। ବାବୁ, ପବନଟା ଏତେ ଜୋରେ ବହୁଛି ଯେ ଢାଳକୁ ପର କରି ଗଛ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେଣି। ଏଇ କେଇ ଦିନ ହେଲା ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ଟିକି ଚଢ଼େଇଟା ଗଛକୁ କେମିତି ଭରସା କରିବ ତମେ କହୁନ ବାବୁ? ନାଇଁ ଲୋ ଝିଅ, ଜାଣି ଶୁଣି ସବୁ ଭୁଲକୁ ଠିକ ବୋଲି ମାନିନେ ନା। ଆରେ ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସିନା ଅହମିକାରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା ତୁ। ଆଗ ପୋଲିସ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କିଏ କାହା ପାଖରେ ଅଛି। ଆରେ ଆଉ ଠିଆ ହେଲେ କଣ ପାଇଁ?
शीघ्र शीघ्र पुलिस की फोन करो प्लीज डैडी फोन करो तो ए मनीषा तुम छाड़ी दियो मनीषा तुम तो छाड़ी दियो मनीषा चुप किछि कहि परिबनी किछि कहि परिबनी चुपचाप से ठिया है देख मु कौन करूछि सबू देखिब सबू शुणिब शुणी न पारिले कानरे हाथ देइद देखिब सही न पारिले आखि दुटा बंद करिदब गोटे पाद भी एठू तमे खुंची पारिबनी देख रूपा रजत को डायरी मु जहा पढ़ीची पिला दिन तुम बड़ भाई ढोल बजाए आउ तमे दिन जण कुआडे मांकड़ नाच कर मनीषा तते मांकड़ नाच देखा को भल लगे ना ए रूपा नाच कहूची रक्त भाउज डाक अबे नाच मनीषा डोंट साउंड ए अपा अरे तू गोटे नारी है हाँ हाँ मु गोटा है नारी हेला एमानक पई मु गोटा है नागुण ए रूपा तुम चली जाओ कहूची अरे जाओ कहूची अरे तुमको मो कथा सुबुनी तबे टिके चुप रहू ना बाबू तिनी तुंडरे परा छेली कुकुर और तबे कोन चाहूच मते चोरणी सजे बेस्या सजे पुलिस बंधी न हो बाबू मो बड़ भाईटा ढोलिया सान भाईटा मूर्ख सेमानकर सिना मान महत नाही हेले आउ गोटे भाई मोर डाक्तर मो डाक्तर भाईटार इज्जत चली जीव ए कथा को मु केमिते सहिबी मु रूपा जे नाचिबो भाउज नहीं नहीं फूल हे गला बाबुड़ी ए रूपा जे माकड़ हे माकड़ नाच नाचिबो अरे माने तुम अन्याय करूछंती तुम कोन मतापति सही जीवो यति कर माकड़ को हमर परखे सबु मनीष दिने माकड़ थिले मु काहे के मना करिबी किंतु बाबू मो माकड़ नाच न सरिबा पर्यंत तमे एठी ठिया हेतिबो बाबू सबू जड़े जड़े सबू छाड़ी दे आओ के नचे पारेरा सबू जड़े जड़े सबू छाड़ी दे आओ के नचे खुशी ये मांगड़ो साजी नाचे पादन तुझे खुशी रे ये मांगड़ो साजी नाचे केहू मिली जाए मिट्टी सौदा राखी की चाहूच ना कहीं आपण मोर कौन कले कि मो पाई एते अपमानित हलो बाबू अपमान परा गरीबर पखाल कंसा अपमानित नहेले
ଆମେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ବାବୁ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଘଟୁଛି କାହିଁକି। ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନ ବଦଳେଇ ଦଉଛି, ଈଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଯାଉଛି। ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ବାବୁ, ଯଦି ଆଜିର ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ମନରୁ ପୋଛେଇ ଦେବେ ଆଉ ତା ସହିତ ରୂପାକୁ ଭୁଲି ଯିବେ ବାବୁ, ରୂପାକୁ ଭୁଲି ଯିବେ। ହୃଦୟ ମଥିଲା ଖାଲି ଖାଲି ତୁ ଆସିଲୁ ରଙ୍ଗ ଦେଲୁ ଦୋଳି ହୃଦୟ ମଥିଲା ଖାଲି ଖାଲି